Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Di awal film, kita diperlihatkan suasana di sebuah gedung, beberapa pekerja sibuk dengan aktivitasnya, dan di antara mereka ada Frank serta karyawan baru bernama Stanley. Besokannya, Frank bareng istrinya Leo pergi ke rumah sakit buat ngecek kehamilan si Leo yang udah masuk bulan 8. Non, je suis enceinte, je suis pas malade. Tapi pas mereka pulang ke rumah, suasana langsung berubah mencekam. Rumah mereka berantakan kayak habis digeledah seseorang. La fois, ils ont pris ton ordi. Ils cherchent quoi? Frank langsung panik, tapi dia nggak mau bikin si Leo khawatir. Dia buru-buru keluar buat ketemu sama si Benjamin kenalannya. Ngebahas kemungkinan kalau ada orang yang lagi nyari sesuatu, lebih tepatnya nyari kunci. Tapi Frank nutupin itu dari si Leo karena nggak mau bikin istrinya ini stres. À 15 jours de la naissance, là, je me vois. Ils ont trouvé la clé? J'ai pas pu aller voir, mais je crois pas. Hari berikutnya, Frank balik kerja seperti biasa, tapi tiba-tiba ada kejadian yang hampir ngerenggut nyawa dia. Tali pengamannya hampir putus. Là, t'en as d'autres, là aussi, Rémi. Tu regardes. Est tombé! Dia yang awalnya panik langsung sadar kalau ini bukan kebetulan. Dan gak butuh waktu lama, dia pun nemuin dalangnya, yaitu si Stanley. Tapi sayangnya si Stanley ini berhasil kabur. Frank yang makin sadar kalau situasi udah gak aman, dia pun buru-buru buat pulang ke rumah ngecek keadaan si Leo. T'as besoin de quelque chose? Tu veux que je te fasse un café? Sementara di tempat lain, sekelompok orang mencurigakan terlihat merencanakan sesuatu. Malamnya, setelah si Leo ini tidur, Frank diam-diam keluar rumah. Dia naik ke atap buat mindahin kunci itu ke tempat yang lebih aman. Tapi nggak disangka, Leo kebangun dan mergokin si Frank. Belum sempat Frank ngejelasin semuanya, tiba-tiba ada tamu tadi undang. Sekelompok orang bersenjata nyerbu rumah mereka. Pourquoi tu me fais ça? Tu crois que j'ai besoin de ce genre de conneries? Frank dan Leo yang kalah jumlah, dia pun gak bisa berbuat banyak. Apalagi si Leo yang lagi hamil besar, makin bikin situasi makin sulit. Mereka pun ditangkap. Salah satu dari penyusup itu yang bernama Vanaket langsung ngasih ancaman ke si Frank buat serahin kunci itu atau nyawa istri dan anaknya jadi taruhannya. Tu nous donnes ce qu'on cherche ou on continue. On travaille qu'il va finir par mettre une balle dans la tête à sa... Ne touche pas! Tapi si Frank tetap gak mau buka mulut, yang ngebuat si Vanaket pun langsung tiba-tiba cerita pun mundur ke 10 tahun sebelumnya. Di sini kita pun diperlihatkan masa lalu si Frank sama si Leo yang ternyata dulunya adalah anggota polisi, tepatnya pasukan khusus GIG dari Prancis. Saat itu, mereka baru aja lulus dari program pelatihan dan siap dilantik sebagai anggota resmi. Félicitations. Merci. Bravo, mon pote. Bravo à toi. On en a chié, mais on l'a fait. J'ai 2 ans. Il a 2 ans. 2 ans. Di hari kelulusannya, Frank yang udah resmi jadi anggota GIG
dapat sebuah rencana khusus warisan dari ayahnya. Di belakangnya tertulis kata ad vitam. Voir parmi nous. Merci beaucoup. On m'a dit que t'avais hérité des talents de... Merci. Waktu itu hubungan Frank sama si Leo belum sedekat sekarang. Tapi di sisi lain, Frank punya sahabat dekat yang bernama Nico. Bersama timnya, mereka mulai menjalankan misi berbahaya sebagai pasukan khusus Geek. Ça va pas te faire mal. Singkat cerita, pelatihan untuk anggota baru pun dimulai. Di sini, kita pun diperkenalkan dengan si Benjamin, teman si Frank yang sekarang masih jadi anak magang. Setelah melewati berbagai ujian berat, akhirnya Benjamin berhasil lulus dan resmi jadi anggota Geek. Karena keahlian dan kepribadian yang menonjol, Frank pun merekrut si Benjamin ke dalam timnya. Malamnya, mereka semua mengadakan pesta perayaan, dan saat itu, Frank pun ngobrol berdua sama si Leo. Suasana yang awalnya biasa aja, tiba-tiba jadi tegang, karena Leo belak-belakan ngajak si Frank buat bercocok tanam. Moi, ça fait 2 ans que j'ai envie qu'on baise. Ensemble? Ah ouais, putain. Tapi sayangnya, momen itu hancur gara-gara ada orang yang tiba-tiba masuk buat jackpot. Pas Frank lagi berdiri di depan pintu, Nico yang ngeliat kejadian tadi langsung ngejek si Frank. Quand tu prends le temps vraiment d'avoir une vraie conversation avec elle, elle est pas... Frank yang udah nanggung dan gak bisa tahan lagi, akhirnya langsung cabut ke tempat si Leo. Akhirnya, Frank dan Leo ini resmi menjalin hubungan asmara. Tapi meskipun begitu, Frank masih belum siap buat punya anak atau berkeluarga. Dia takut anaknya nanti ngalamin hal yang sama kayak dia, ditinggalin ayahnya sejak umur 8 tahun. Tu vas rien construire de peur qu'il t'arrive quelque chose, je sais pas, c'est... Je te rends pas compte la force que ça te donne. C'est ce que c'est que toi de perdre ton père à l'âge de 8 ans? Cerita pun loncat ke 9 tahun kemudian. Di sini, Leo ternyata udah positif hamil. Tapi dia belum kasih tahu si Frank karena Frank ini lagi sibuk kerja. Di tengah jalan, Frank tiba-tiba dapat telepon dari temennya yang kerja sebagai satpam hotel. Dia ngabarin kalau ada penembakan di salah satu kamar. Tanpa pikir panjang, Frank dan timnya pun langsung muter balik ke lokasi. Il y a eu des tirs dans une chambre au dernier étage. Oh. Ouais, mon général, on vient d'arriver sur site là. On peut... Pas sudah sampai, Frank dapat perintah dari komandannya buat jangan bertindak dulu sebelum bantuan datang. Tapi Frank yang pengen jadi informasi ke manajer hotel di lobi, malah ngeliat ada 2 orang yang mencurigakan yang baru aja turun. Dan tiba-tiba, Bonsoir. Bonsoir, je suis le directeur d'établissement. baku tembak pun terjadi. Mereka berhasil numbangin 2 orang itu. Tapi sayangnya, Nico harus jadi korban. Dia kena tembakan di leher dan meninggal di tempat. Respire. Respire. Encore désolé, ta merde. Kejadian itu bikin Frank ini disalahin karena nggak nurut sama perintah komandan. Akibatnya, sekarang dia harus tanggung jawab dan resmi dipecat dari Geek. Je voulais juste prendre des renseignements et les 2 types sont arrivés dans le hall. T'avais pas à entrer. Ça fait 10 ans qu'on t'apprend à tout prévoir. Et tu sais combien la confiance et le ciment même de notre unité doit te demander de quitter le groupe. Di rumah, keluarga Nico, istri dan anaknya terpukul banget dengan kepergiannya. Nico, tu étais un père formidable. T'aurais pas aimé qu'on te plaine. Sementara itu, Leo tiba-tiba mutusin buat keluar dari Geek.
dengan alasan demi kita. Yang mana keputusan itu bikin si Frank makin frustasi dan marah. Tu veux quoi? Qu'on prenne un petit boulot de merde? Dalam kondisi kacau, Frank pun pergi ke rumah si Benjamin. Tapi ternyata Benjamin juga nggak dalam kondisi baik. Dia dapat cedera parah di kakinya akibat insiden tadi. Dan sekarang dia harus pensiun dini dari gig. Melihat keadaan Benjamin dan mengingat kematian si Nico, rasa bersalah si Frank pun makin menjadi-jadi. Tu vois le délire ou pas? Vu la gueule de l'IRM, il pense que je vais avoir des séquelles à vie. Benjamin yang gak nyalain si Frank, dia ini nunjukin berita tentang kejadian di hotel. Tapi anehnya, di berita itu bilang kalau 2 orang yang mereka lawan ternyata cuma perampok. Hal itu bikin Benjamin curiga, gak mungkin banget 2 orang itu cuma perampok biasa. Pasti ada sesuatu yang ditutupin. Alors que ces 2 gars-là, c'était des cambrioleurs. Des cambrioleurs qui tirent et qui... Besokannya, Frank dan Leo ini makan bareng di sebuah restoran. Di sini, dengan malu-malu, Leo pun akhirnya ngasih sebuah kejutan. Dia ngasih tahu kalau dia sekarang lagi hamil. Frank yang dengar kabar itu, dia pun kaget sekaligus senang banget. Je suis enceinte. Karena mereka bakal punya anak, mereka pun mutusin buat beli rumah baru dan mulai hidup baru bersama. Saat lagi beresin barang-barang, Frank tiba-tiba kepikiran sesuatu. Dia nemuin rencana lama dia yang terakhir dia pakai pas kejadian di hotel. Tapi ada yang aneh, di rencananya itu ternyata ada bercak darah. Ngerasa ada yang janggal dan penasaran, Frank pun mutusin buat ke forensik buat nyelidikin darah itu. Begitu hasil tesnya keluar, Frank ini dapat peringatan buat gak ngomong ke siapapun. Masalahnya, ini bukan darah sembarangan. 2 orang yang mereka lawan di hotel bukan perampok, melainkan mantan anggota pasukan khusus yang pernah bekerja sama dengan banyak kementerian. Ngerasa ini bukan hal sepele, Frank pun mutusin buat nyimpen hasil DNA itu di sebuah loker rahasia. Sementara kuncinya dia umpetin di atap rumahnya. Hari itu juga keluarga besar Frank pengumpul buat ngerayain ulang tahun si Nova, anak dari mendiang si Nico. Anak kecil itu masih kehilangan sosok ayahnya, tapi keluarga berusaha tetap kasih kebahagiaan buat dia. Setelah acara ulang tahun selesai, Frank akhirnya mutusin buat ngelakuin sesuatu. Dia berencana buat nge-publish data hasil forensik itu ke seorang wartawan. Juste qu'on soit un peu tranquille. Voilà, c'est bon, je pense qu'on va pas... Je vous écoute. Je voulais savoir si vous aviez un contrôle par rapport à votre rédaction. Dehors. Sementara itu di tempat menteri, seorang pejabat dari Direktorat Keamanan datang buat ngebahas kejadian 7 bulan lalu. Saat itu, seorang bernama John Brennan, mantan Navy SEAL sekaligus anggota CIA, datang ke Prancis dengan pengawalnya buat berunding soal transaksi senjata dengan Australia. Ex-Navy SEALs, membre de la CIA. Le jour du rendez-vous, sous l'initiative de la DGSI. Di hari pertemuan, ada 2 staf Direktorat Keamanan yang ditugasin buat ngambil berkas dokumen penting si John. Tapi semuanya nggak berjalan sesuai rencana. John dan pengawalnya tiba-tiba balik ke kamar sebelum mereka ini selesai. Ancien membre du GIGN qui a abattu l'un de nos hommes. Et puis ensuite, Masalah makin rumit pas mereka turun ke lobi dan malah berpapasan sama pasukan geek. Yang nggak lain adalah Frank dan timnya. Karena kejadian itu mereka jadi terpaksa ngerasain identitas si John dan pengawalnya. Awalnya mereka kira masalah ini udah selesai, tapi tiba-tiba mereka dapat laporan dari seorang staf yang nyamar jadi jurnalis. Dia bilang kalau Frank mantan perwira geek, yaitu DNA darah di rencana yang dia simpen. Kalau bukti itu sampai bocor ke CIA, bisa jadi bencana diplomatik besar. Gak mau ambil risiko, menteri langsung kasih perintah buat nangkap si Frank dan ngambil barang bukti itu. Vanaken pun ditugasin buat beresin semuanya. Sekarang kita balik ke masa kini. Frank yang udah berhasil ditangkap, dia pun langsung dipisahin dari si Leo. Si Vanaken ini langsung kasih ancaman ke si Frank kalau si Frank ini punya waktu cuma 4 jam buat ambil rencana itu. Kalau enggak, Leo bakal tamat. Gak cuman itu, Frank juga ternyata udah dijebak dalam kasus pembunuhan si Stanley. Sekarang dia jadi buronan polisi. Portez l'écusson.
Si à 14 heures je n'ai pas ce que je veux, conseille d'aller voir la police. T'es recherché maintenant. Une balle dans la tête et on l'enterre avec de la chaux. Gak punya pilihan lain selain nurut buat sementara waktu. Frank pun akhirnya bergerak buat ambil lencana itu sambil membawa HP dari si Panaken sebagai alat komunikasi. Tapi pas sampai di kamar mandi rumahnya, ternyata kuncinya udah hilang. Karena itulah sekarang aksi kejar-kejaran pun terjadi. Frank yang udah jadi target buronan akhirnya kabur ke rumah si Benjamin. Di sana dia ini ngejelasin semuanya. Leo disandra, dia lagi dijebak, dan sekarang kunci buat rencananya juga hilang. Du coup, c'est quoi l'idée? C'était les flics au cul que t'as vu avec Claire? Je sais pas. On envoie leur un message, tu leur dis que t'arrives, et que t'as ce qu'il faut. Dengar kondisi si Frank, Benjamin langsung mutusin buat bantu si Frank. Dia nyaranin satu rencana, yaitu memasukkan rencana yang dicari, tapi pakai darah Frank sendiri. Ça va, ça? Ouais. Setelah semuanya siap, mereka pun langsung berangkat ke lokasi di mana si Leo ditahan. Lokasi yang sebelumnya udah dikirim sama si Panaken. Tapi sebelum sampai di titik pertemuan, Benjamin ini turun dulu. Dia bakal nyusul si Frank dengan ngikutin GPS yang ada di motor si Frank. Sesampainya di tempat yang dituju, Frank gak langsung nurut gitu aja. Dia minta buat lihat si Leo dulu sebelum ngasih rencananya. Ton téléphone. Begitu Leo udah kelihatan, Frank pun ngasih tahu kalau barangnya ada di jok motor dia. Sous la selle de la moto. Panaken yang udah dapat rencana itu, dia pun langsung bersiap buat pergi. Tapi sebelum cabut, dia malah ngasih koordinat lokasi si Frank ke pihak polisi. Ternyata rencana aslinya bukan cuma ngerebut rencana itu, tapi juga ngabisin si Frank sama si Leo di tempat. Untungnya tepat di saat itu Benjamin datang dan langsung bantu nyelamatin mereka berdua. Sementara itu Panaken yang dengar suara tembakan ketiga langsung panik dan nyuruh semua pasukannya buat ngecek ke sana. Voici. Ouais. Frank, Leo, dan Benjamin akhirnya berhasil ngebajak mobil yang ada di sana. Dan sekarang aksi kejar-kejaran pun dimulai. Nyadar kalau mereka nggak bakal bisa kabur kalau terus bertiga, Frank pun mutusin buat misah. Dia bakal jadi umpan buat ngalihin perhatian musuh. Sementara si Benjamin harus secepatnya nganterin si Leo ke rumah sakit. Di tengah baku tembak itu, polisi pun datang ke lokasi. Frank yang lihat kesempatan, dia pun langsung manfaatin motor polisi buat kabur. Sementara si Panaken juga gak mau tinggal diem aja, dia pun langsung ngejar si Frank.
Di tengah situasi makin hancur, Frank ini sadar dia nggak mungkin terus-terusan kabur pakai motor. Pas ngeliat ada para layang di sekitar situ, dia pun langsung manfaatin itu buat kabur dari kejaran polisi yang udah ngekepungnya. Sementara itu di tempat si Benjamin, keadaan Leo makin parah. Dia udah gak kuat lagi nahan rasa sakit di perutnya dan akhirnya pingsan. Léo, je te parle là. Pas trop, j'arrive pas à la garder éveillée. Passe à moi. Léo. Léo. Di kantor Geek, komandan yang dengar kabar tentang pengejaran si Frank, dia pun langsung ngerahin pasukannya buat ke TKP. Begitu Benjamin sampai di rumah sakit, pergelutan pun terjadi. Tapi gak lama setelah itu, pasukan Geek akhirnya tiba di lokasi dan langsung coba buat tangkap si Frank. Frank yang khawatir sama kondisi si Leo, dia pun langsung buru-buru bawa istrinya ke dalam rumah sakit biar dapat penanganan darurat. S'il vous plaît. Médic, médic. Il a envie. Tiens le coup. Oh, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Faut pas crier comme C'est ça. ma femme. Vous m'entendez? Ok, bloque. Setelah yakin Leo aman di tangan dokter, Frank pun akhirnya nyerahin diri ke pasukan Geek. Allez. Viens, s'il te plaît. Viens. Beberapa hari kemudian, Frank yang lagi ditahan, dia pun dapat kunjungan dari si Leo. Yang untungnya, Leo berhasil selamat dan sekarang dia datang sambil bawa anak mereka yang baru lahir. Dan disinilah terungkap satu fakta mengejutkan. Ternyata kunci yang selama ini dicari bukan hilang gitu aja. Saat penyerangan di rumah dulu, Leo diem-diem berhasil ngambil kunci itu tanpa Frank sadari. Dengan semua bukti yang ada, Leo pun langsung laporin kasus ini ke pengadilan Paris biar si Frank ini bisa bebas. Gak butuh waktu lama, akhirnya hakim ngumumin bahwa si Frank gak terbukti sebagai pembunuh dan resmi dinyatakan bebas. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan, gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke? Makasih semuanya udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.